Mayong buntag mga kaigsuunan yan sa itong buhi nga Dios. Salamat sa Ginoo ana nasab kita karon higayon alang sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Salamat sa Ginoo na kanunay kita niyang gitipigan, kanunay kita niyang giubanan sa matag adlaw sa atong mga lakaw, sa atong mga trabaho, sa atong mga plano sa atong kinabuhi. Salamat sa Ginoo nga nindot gyud kayo kung kanunay ang Dios mahimong natong partner sa atong kinabuhi. So salamat sa Ginoo na takos gid siyang pasalamatan matag adlaw, matag oras tungod kay kung wala siya dili nato mahibaluan kung asa ta paingon, asa unsay angay natong buhaton. Salamat sa Ginoo samtang magasugod kita sa mensahe nga iyang gihatag kanato atong pag-ambitan, atong pagtun-an karong orasa, atong iyang mga ulo nga mo duko ug atong mga mata atong ipiyong samtang mag-aampo kita alang sa pagsugod. Labing gamhanan ng mga Dios, salamat ug antak na sa kabuntagon. Salamat sa imong gihatag kanunay sa mga gugmang o paglubad o Dios. Salamat sa imong kaayos sa among kinabuhi Ginoo. Nananasab kami Ginoo nga magatuon sa imong pulong nga hinaot kami Ginoo nga matag pulong nga mo mabasa karong adlaw orasa Ginoo na kami makatunan sa among kinabuhi nga giya sa among espirituhanon nga bahin Ginoo. Giyahi kami hantod sa pagtapos Ginoo. Makatunan namo kini o Dios. Salamat o Dios. Dungog himaya mo ibalik kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen. So sa pag-usab may buntag sa tanan. Ang atong pag-iskutan karon na mensahe bahin sa kaning gitawag nato nga more than conqueror. So kung yung more than conqueror is kita ang kining more than conquerors, mananaog. Diha sa Romans 8:28 to 30 nga nagaingon, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the likeness of His Son, that He might be the first born among many brothers. And those He predestined, He also called. Those He called, He also justified. Those He justified, He also glorified. So kini giingon sa Romans 8:28 nga naingon nga, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. So in all things God works for the good. This passage greatly encourages God's children. We must endure suffering in this life. So kini nga mensahe kani nga sa verse 28 nagahisgot siya nga encourage kanato kita nga mga anak sa Ginoo, kita nga nakadawat nakaila sa Dios, kita ang mga anak sa Dios. So gi-encourage ta kanunay sa Ginoo nga mulahutay kita hantod sa kangturan, even man sa atong mga pagsulay sa atong kinabuhi. Nindot kayo kung ang tao naapoy pagsulay sa kinabuhi. Kay
ang pagsulay sa atong kinabuhi mahimo kining challenge sa atong kinabuhi nga mo grow ta, mo mature ta. Labaw na diha, dili lang sa ingon sa kalibutan kundi pati na sa spirituhanon o diha sa Dios. Mo mature ta o ma-prove ko na to nga ang Dios, ang mga mensahe sa Ginoo o mga promise sa Ginoo tinuod. So, in all things, God works for the good. So, sa tanang butang, ang Ginoo nagapamuhat ug maayo. So, matag higayon sa atong kinabuhi mga igsoon, nga nay mahitabo sa ato, bisan sa atong mga pagsulay sa atong kinabuhi o sa mga pag-antos nato, nay katuyuan ng Dios. Dili sa ingon nga gipaantos ta, kundi nay katuyuan ng Dios nganong niabot kana sa atong kinabuhi. Number 1, God will bring good out of all affliction, trials, persecution, and suffering. So, ang Ginoo magdala og maayo sa tanang mga kahadlok, pagsulay, paglutos ug pagantos. The good that God works is conforming us to the image of Christ, and ultimately bringing about our glorification. So, ang mga pagsulay nga naabot sa atong kinabuhi, o mga paglutos o pagantos sa atong kinabuhi, nay katuyuan. Nay katuyuan ug naay plano ang Ginoo sa atong kinabuhi. Isa kini nga gibuhat sa Ginoo pamaagi para mapakita niya ang hulagway sa iyang bugtong anak nga si Kristo. Ug mahimaya nato si Kristo. Ikaduha, this promise is limited to those who love God and have submitted to Him through faith in Christ. So, kani nga mga saad sa Dios, limitado lamang kini sa mga tao nga ning subitar kaniya o ning dawat kaniya. Kumbaga, ning tuo pinaagi sa atong pagtuo diha sa Ginoo by faith. Maulay gilimitahan sa Ginoo, gihatagan sa Ginoo. Diha sa Deuteronomy 7:9, makasalig kamo nga ang Ginoo nga inyong Dios gayud, kasaligan siya sa pagtuman sa kasabutan o sa iyang gugma, walay paglubad. Niadtong dili maihap nga mga kaliwatan nga nahigugma kaniya o nagtuman sa iyang mga sugo. So, daan gayud gisaad na sa Ginoo didto sa mga ningdawat kang sa Dios. Nga ang iyang mga panagsaad, iyang mga gugma, wala gayoy paglubad hantod sa kahangturan. So diha na to makita nga kung kita magpabilin sa kang Kristo o sa Ginoo, ang mga panagsaad sa Dios sa gikan pa sa kaniadto nga panahon hantod sa karon nga panahon, buhi gayud ang ganaa kanunay. Kay ang Dios na ay kung sa tao na ay word of honor or na ay isang salita
ang Ginoo napoy isang salita nga saad niya hantod sa kahangturan niya. Kung ang tao dili kutob ra, limited ra pod ang iyang tabang sa tao, pero ang Ginoo, ang sa Ginoo unlimited didto sa mga tao nga ning tuo og gidawat sa Dios. So kita pod nga ning dawat na sa Ginoo, dili pod kita angay muhunong. Nga mo na miingon nga ang nauwahi na iuna na. Ang nauna na iwahi na. So kita nga mga ning dawat na kang sa Dios, dapat kita mo go deeper and mo reach higher para pangitaon nato ang presensya sa Ginoo, magpaduol pa kita sa Dios. Number 3, all things. The all things do not include our sin and negligence. No one can excuse sin by maintaining that God will work it out for good. So, walay excuse sa tanan. Walay ni isang excuse sa pagsulay sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kitang tanan mo nagiingon makristohanon ka man o dili kristohanon, nay katuyuan og plano ang Ginoo sa atong kinabuhi matag usa. Sa mga kristohanon nga nakaila na sa Dios, una may moabot nga mga pagsulay sa kinabuhi, nay purpose ug nay plano ang Ginoo. Ngano, like example, nganong wala moabot ang atong pangayo sa Ginoo, nay katuyuan. Dili man karon, but tomorrow o sunod adlaw wa ta kay balo, Ginoo ang mohatag. Nganong di man niya ihatag diha. Kaya tungod kay siya nakakita sa unahan sa atong kinabuhi, siya nakaibalo kung unsay angay para kanato. Muna ingon ang Ginoo mo'y nagahatag nakakita sa unahan sa atong kinabuhi, munang mag-agad kita. So matag higayon sa atong kinabuhi nay katuyuan. Even man kani karon nga nahitabo sa atong nasod, nay katuyuan ng Ginoo. Katuyuan nga angay kita pagpaduol sa Ginoo. Muduol, mudangungo kaniya. Ang tao sa kalibutan nagkabisi, nataranta sa unsay angay buhaton para masulbad kana nga problema. Pero dumdumo nato mga kaigsunan, kung maimbento ang isa ka butang o medisina para itambal ana nga mga balatian, kung wala ang Dios, dili ka na mabuhat. Dumdumo na to, aga-supply sa ato o kaalam ang Ginoo. So dapat kita una muduol dito sa Dios. Kaysa pagduol na to, hatagan kita kaalam sa Ginoo. Ug angay kitang magpaduol sa Ginoo, dili kay ingon angay ta magkabisi sa kalibutan nga moingon mamalit ko bugas, mamalit ko kuan. Dapat unahon na to paduol dito sa Ginoo. Kaya ang Ginoo mo provide sa tanan. Siya ba ang tag-iya sa tanan? Siya ang source sa tanan. So mo nang nganong mahadlok man ta? Nga naman Ginoo. If you believe in God, trust in Him. Salig ka niya. Muna gingon maigsoon nga ang tanang butang niabot sa atong kinabuhi o tanan mga sitwasyon moabot sa atong kinabuhi nay katuyuan ug plano ang Ginoo. Ayaw lang, di lang ta mag-una-una.
muhuwat ta sa insaktong panahon. Total dili man ta niya biyaan, di man ta niya pasagdan. Mao lang wait patiently. And then sa 29 kanang giingon nga for those God foreknew, He also predestined to be conformed to the likeness of His Son, that He might be the firstborn. Kaning those God foreknew. Foreknew in this verse is equivalent to for love. So, gipahibalo o kahibalo na siya daan. And is used in the sense of to set loving regard. So, isa po na siya sa ingon niya, gihigugma ta niya daan. Ngano mo ingon ta, gihigugma ta niya daan? Kana lang paghimo sa kalibutan, paghatag sa atong kinabuhi, isa na nga gugma sa Dios sa atong kinabuhi. Nga gihigugma kita sa Dios. Kana pong pagluwas, pagsakripisyo niya sa embugtong anak nga si Ginoong Hesus. For what? Para kanato nga maluwas kita. Mabayaran ang mga sala nga atong nabuhat. Di ba? Isa na nga napakita sa gugma niya. Isa na nga ipakita nga gibuhat na niya daan. Kaya nakakita siya sa unahan sa gugma niya. Pinaagi sa iyang gugma, nakakita niya, gusto niya maplastar ang tanan. Di siya gusto nga na may salaag. Balikan pa manggani ang isa nga karniro nga nasalaag. For what reason? Kay mahalaga, importante ta sa iya. Importante ta sa iya sa Dios. Muna makaigsuunan, ayaw pasagdi ang imong kinabuhi. Labaw na sa tanan ang imong espirituhanon nga bahin. Bisan man nga na ikaw sa imong panimalay, you can call, you can ask, you can pray, you can talk to God. Dili lang ingon nga kinahanglan ka magpakita sa mga tao. Dili, importante na. Importante kanang nasa kasing-kasing nga to na nakikistorya ta sa Ginoo. God sees you. Nakakita ang Ginoo tanan bisan asa ka man. Ug ang atong Dios nga atong gialagaran, pwede na to 24/7 maistorya. So naa ka may pangyanlanon, naa ka may pag gipangayo sa Ginoo, duol kaniya. Remember, God will provide and God will sustain. So kung unsa man ang imong gipangayo sa Ginoo o gipangyanlan sa imong kinabuhi, ask first. Unaha sa ang Ginoo pag pangayo. Sa iyang giingon, according to His riches and plan, or purpose and plan. Diba? And we know that in all things God works for good. So kitang tanan na kahibalo nga ang tanang gibuhat sa Ginoo kaayuhan. To those who love Him and who have been called according to His purpose and plan. So kung may sa tanang iyang gibuhat, kay balo kita nga ang tanang butang nga iyang gibuhat sa Dios maayo. Pinaagi sa iyang nahigugma kaniya o ning tawag kaniya. So asa man kita mo tawag, mga kaigsuonan, dito sa atong buhi nga Dios. Kaya dili kita pasagdan sa Ginoo. So ikaw karon kung nakay pangyanlanon, nakay pangayo sa Ginoo, tawag kaniya. Call unto me and I will answer thee
Matthew 7:7, knock and it shall be open. Ask and it shall be found. Seek. Dumdumo na ito mga igsoon. Ang atong Ginoo, gamhanan, balaan, o dato. So kita dato punta sa espirituhanon nga bahin. Kaya iyang i-provide tanan. So, to choose to bestow love on from eternity. So, ang gugma sa Dios, mga kaigsuonan, hantod sa kahangturan. Walay paglubad. For knowledge means that God's purpose from eternity to love and redeem the human race through Christ. See? Ang kahibalo sa Ginoo nagpasabot nga ang Dios, ang katuyuan sa Dios tungod sa eternity. Kanang walay kahumanan nga gugma, walay kahumanan nga paglukat kita sa ato nga mga tao. Pinaagi kang Kristo. The recipient of God's foreknowledge or for love is state in the plural and refers to the church. Muna makita nato dito sa simbahan. Ang mga gugma nga symbolize nga diha sa simbahan, nagbuhat, nagsimba ta, nagdaig ta, naghigugma ay ta sa matag usa. That is God's for love in primarily for the corporate body of Christ. Isa ta nga kapikas o kabahin sa lawas ni Kristo. Mo nang ipakita nato kung unsay gipakita sa Ginoo sa ato, pinaagi sa buktong anak nga si Jesus. Yan, nahigugma siya sa ato pong ipakita sa uban. Mo na mga igsoon, i-share kianlan nato ipakita sa uban ang gugma nga gipakita sa Dios sa atong kinabuhi. Mo na nang isang nganong ang Ginoo nibati man na may gugma nga pagbati pod nga hantod sa hantod kanato nganing tawag og nituo kaniya. So kita nga mga anak sa Ginoo, kita nga mga ning tuo kaniya uni kasinati na sa gugma sa Ginoo. Dapat sab nato lantawon sa uban. Kanang kabalota mo bati sa uban. Kanang giunsa ka pagtabang sa Ginoo. Niya mapoy imong ipakita sa uban nga dili ka moabot sa inganing mga level kung wala ang Ginoo. Muna mga kaigsunan, kung si Christ na sa atong kasing-kasing, totally yun, nagpuyo sa atong kasing-kasing. Mabuhat nato ang unsay gibuhat sa Ginoo padung sa iyang anak, padung kanato. Kihanlan ta nga sakto. Kihanlan ta mahimong fair. Kung ikaw karon gibati nimo nga gihikap ka sa Ginoo, buhata kay isa ka na nga paghiya sa Ginoo sa imong kinabuhi. Chance na ipamalandong nato sa atong kaugaling we are temporary na gusto kalibutan. Temporary na kita sa kalibutan tungod kay dili man kani ang kalibutan nato. Kita nato ang patuod nga gugma sa tao sa tanan walay
walay gipili dili ko wala yung pero sa sitwasyon mo kanana to walay dato walay pobre kanan patas yung kanan Subo lang paminawon kay ang tao sa kalibutan bisag gibati na niya ang paghikap sa Ginoo, paghiya sa Ginoo, nagpamatabungol paghapon. Sakit lang paminawon nga kanang kapila balik-baliko na to ang pulong sa Ginoo. Karon nako masabtan nganong ibalik-balik sa Ginoo ang pulong sa Dios. Kay ang tao wa pa gihapon nakasabot ning lusot ning sulod sa dunggan pero ning tipas sa pikas dunggan. Ay kumuingon kita mga kaigsunan nga nakasabot kita kung unsay gimando gisugo sa Ginoo pagabuhaton nato. Ya kumo isa na to makita nga kung unsay gibuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi mao puy atong buhaton. Example, mo na lang giingon nga dapat pud ikaw mutabang sa uban. Dapat pud ikaw mulantaw sa uban. Dili lang kay ikaw ang lantawon kundi pati sa uban mulantaw pud ka. Dili ka matter sa kwarta. Nagmatter gisgutan diri, klaro kay gisgutan ang gugma sa Ginoo. Gugma ang gisgutan, dili sa lapi. Oh, giingon sa Bible, dili ka makahatag og butang sa lapi kung wala kay gugma. Di ka makahatag og unsa diha kung walay gugma. Kung walay gugma sa paghatag nimo. Di ba? Sama ra na sa ingon di ka hatag og answer sa nanguyab. Kanang nagpropose kung wala ay love. So muna makaigsunan sabto na to ang pulong sa Ginoo. Dili kay giskutan lang diri ang kwarta kundi ang gugma sa Ginoo. Nagipakita niya sa atong kinabuhi matag oras, minuto, adlaw. Gipakita kanunay sa Ginoo ang gugma. Kaduha, the corporate body of Christ will attain to glorify. Individual believers will fall short of such glorification if they separate themselves from the foreknowledge body and fail to maintain their faith in Christ. See? Ang gugma sa Ginoo nga gipakita sa atoa mahibulag pod sa mga tao kung ang tao nga gipakitaan na sa gugma sa Ginoo dili mag-glorify or ma-fail siya. Wala may isod kung unsay gipakita sa Ginoo pinaagi sa bugtong anak para kanato ato sa ipakita sa uban. Yan lang nato ipakita sa uban tungod kay ang Ginoo utag iya ang katuyuan is mao na siya nga gusto po niya ipinaagi kanato matestify, magglorify ang ngalan sa Ginoo sa uban katawhan nga ang Ginoo nga atong gilagaran buhi gayud ug may gugmaon nga Dios. Muna mga igsoon, dili magmatter kung may kagugma ang gisgutan, dili magmatter dato o pobre. Dili magmatter kung limpyo o hugaw. Kay kung ang gugma isgutan, walay gipili. Tanan, patas ang tanan. Makasabota na mga igsoon. Kay ang gugma sa Ginoo, nabay gibutang sa Biblia, nga ang gugma sa Ginoo gipili ang mga dato, gipili ang mga limpyo. Wala, tanan ang gisgutan, walay gipili bisag walay giingon nga patas ang tanan, walay ingon nga bias, kundi tanan.
mahugaw ka man, malimpyo ka man, madato ka man, mapobre ka man, ang gugma sa Ginoo is patas tanan. So, salamat sa Ginoo, no? Mo nagiingon nga kita nga Kristohanon nga nituo nakaila sa Ginoo, padayon gid kita. Dili ingon nga tungod kay walay simba karon, relax sa. Dili. Even man nga walay simba karon sa balay ang puanan sa Dios, pero diha sa panimalay pwede ka magsimba sa Ginoo. You can worship, you can praise God at your home. You can talk to God through prayer, through the Word of God, reading the Bible. So, padayon kita mga igsoon. Kay mas the more kita magpaduol sa Ginoo, bisan man sa karon na hitabo nga pagsulay sa atong kinabuhi sa atong sa kalibutan karon, mas dapat ta mo go deeper, mo go closer sa Ginoo. Kay kung wala ang Ginoo, wala ang mga pag-amko kanatong tanan o ang paglantaw sa Dios sa atong kinabuhi. O ta kay balo, asa na ta karon? Napaka tay makaon, napaka tay mainom, napaka tay mapalit. Pero ang tanan gitagbo sa Ginoo. Nakakaon kita sa pisikal, nakainom kita, nakapalit kita sa mga pangyanlanon, sa pinaagi sa kaginsaman, sa pag-provide sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kaya kita mga kangkerota sa Ginoo. So gusto ipakita sa Ginoo nga ang unsay iyang gibuhat sa ato, iato pong buhaton sa uban. Dili lang kay pilion nato nga kanira siya kay kwartahan ni. Di ko ani kawa ni kwarta. Kanira siya kay ganahan ko niya kay kuan siya. Nakoy gibati sa iya nga ani. Dumdumo nato maigsoon ang gugma sa Ginoo patas tanan. We should be fair. Patas dapat kita. Kay samara na sa ingon sa Bible nga kung imong gilimbungan ng isig ka tao, samara po gilimbungan ng imong kaugalingon. Una makakragya pong katubangan sa Ginoo. Just be honest. Muna, salamat sa Ginoo na kita, kaya lang yun kita magpadayon. Di ka angay magluya-luya, kaya lang ka maisugon. Yang Ginoo ga provide. So, naipangutana sa 31, Romans 8:31. What then shall we say in response to this? So katong atong gihisgutan nga mga mensahe sa Ginoo, ang gisulti, mga saad sa Ginoo sa atong kinabuhi. Unsa man ang atong masulti o matubag sa kani nga passage. Ang tubag, if God is for us, who can be against us? See? Kung ang Ginoo para kanato, kinsa may makabuhat batok kanato. So kung wala siya, wala sab. Tungod kay ang tanan nga nahitabo, tanan nga naangko nato, tanan nga naa kanato, tungod ug tungod sa Ginoo na gikan. If God is for us, kung ang Ginoo para kanato, kinsa may mulaban og kuan nato kung dili ang Ginoo para kanato.
balihon nato kung ang Ginoo is dili para kanato, kinsa may mulaban nato, kinsa may mutabang nato, kinsa may mo lift up kanato sa panahon nga weak na kita. Gabi ang mga pagdasmag sa pagsulay. Kung wala ang Ginoo, kung dili ang Ginoo is para kanato, kinsa may mutabang nato. Nga mismo ang tao mismo, bisan pag friend nimo, bisan pag kinsa pa na siya nga mga rich person, sa panahon nga moabot ang trials, pagsulay sa kinabuhi, do you think muunong na forever nimo? Dili. Na isa nga muunong nimo ang Ginoo. Muna ayaw biyai, ayaw buhi ang Ginoo. Palayon sa unsay na sugdan nimo didto sa Dios nga relasyon, hantod sa kangturan pod nagugma o supply ang Ginoo sa imo. Salamat sa Ginoo. Mo na giingon. Mo na ang gi-conclusion nato nga unsa man ang atong masulti sa ani nga passage o response. Yan lang kita mabuhat. So unsa po'y gusto ipabuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi. Unsa man ang gusto ipabuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi. Mga lagad kita. Libre ang gihatag sa Ginoo nga kaluwasan. Mga lagad kita. So unsa po'y uban gisugo sa Ginoo, i-share ang imong unsay naa kanimo. Kung unsay gipakita nga love sa Ginoo sa imo, i-share sa uban. We should be fair. Dili ingon nga di ko niya, di ko ka pastor kay kuan kanang stricto niya. Di ko ganahan niya. Pero deep inside na ipugong-pugungan lang. Mga igsoon, ang gugma sa Ginoo patas. Sama sa atong tanan nga patas yang paglantaw kanato. Ayaw limbungi mo ko galingon. Kaya ikaw ang luoy. Ang imong limbungan, imong kaugalingon. Na mga igsoon, salamat sa Ginoo. Nga na ang Ginoo kanunay sa atong kinabuhi. Nag-uban kanato. Samtang tapos kita, salamat sa Ginoo. Ang hinaot ako nga matag adlaw, matag kaning pulong nga natong hiskutan, gibat-bat, naghatag og pag-recall sa atong kinabuhi diha sa Ginoo. Nga wala lain nga atong mutabang kanato. Kumbaga, wala lain nga mutabang kanato ang Dios lamang. So, busa buhaton nato kung unsay angay buhaton o ipabuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi. Salamat sa Ginoo. Magampo kita. Labing gamhanan na mga Dios, salamat ugad ning takda sa kabuntagon, salamat sa imong gugma. Salamat sa imong kaluoy Ginoo. Na kanhunay uban kanamo, nagalantaw kanamo Ginoo. Pasayloa kami o Dios bisan man sa panahon nga naabot kami sa mga mahuyang kami Ginoo. But salamat Ginoo nga kanunay ang imong gugma, ang imong suporta, ang imong pulong labaw sa tanan Ginoo, ang imong pulong kanunay naga-remind kanamo Ginoo. Nga naga-encourage kanamo Ginoo. Nagaampo kami Ginoo kanunay sa imong tabang Ginoo kaluoy o Dios. Yang imong mga pulong tisok sa hunahuna sa matag tao Ginoo ug maaplikar sa among kinabuhi Ginoo. Nga dili mahatagan nimo sa nagkaisog Ginoo nga mo mutikang o Dios. Wadon nimo, tabangan nimo ang ilang mga kahadlok Ginoo. Nga mahimo silang maisugod nga mobuhat sa imong will o God. Tabangi kami Ginoo. Dili na mo mabuhat ang tanan kung wala ikaw sa among kinabuhi. Nagaampo kami
Nagaampo ako kanunay Ginoo Pasaylo usab kami sa tibuok kongregasyon sa People of Faith Fellowship Assemblies of God o God. Lord Nga ikaw magatipig kanunay matag usa. magauban ka namo Bisan man labaw na sa mga kaigsuonan namo Ginoo nga to sa layo nga dapit Ginoo. more madasigo Nagaampo kami sa pag-search sa pamilya Di Castro hallelujah sa Bayugan Ginoo. yes hallelujah Prahis family, Tutor Ortoyo, Mintoda, Castro, na sa sila na Silana, na Kristo Bisto, De La Piña, Navarro Navarro, Yin Navarro, na Amor, Makabasa, and family. Sa tanan Ginoo, bisan man sa pamilya sa imong alagad Ginoo. Sulibin, Pastoraan, ug sa imong alagad Ginoo. Ug sa tanan nga wala pa gyud Ginoo ma-mention nako Ginoo. Sa uban sa mga friends namo Ginoo, mga relatives Ginoo, nagaampo kami. Nga imo kaming tabangan, tipigan Ginoo. Hindi na mo mabuhat ang tanan kung wala ikaw sa among kinabuhi Ginoo. Nag-need gid mi sa imong kaluoy, sa imong pag suporta kanamo Ginoo. Kung naamay gibati og kaluyahon Ginoo, sa pagduha sa pagbuhat sa gusto sa kagustuhan nimo Ginoo, kabubuton nimo Ginoo. And I pray o God nga imong hatagan og kaalam, hatagan ka isog Ginoo, nga mubuhat sa will nga imong ipabuhat kaniya Ginoo. So kay nagato kami, wala ikaw, wala sab kami Ginoo. Kung kami modol kanimo, ikaw magatubag, ikaw magaabli sa dala sa portahan nga among pagatuktukan Ginoo. Kung kami mangita amo makitaan, pinagi sa imong tabang ug gugma Ginoo. Salamat o salamat o Dios. Musa amo kining itugyan kanimo ang tanan Ginoo. Nagato kami Ginoo, ug nagato sa bako Ginoo nga nakita walay nalilong kanimo Ginoo. Nga mga pangyanlalon sa imong mga anak o Dios. Musa kupta namo sa among mga kamot ug sa mga kasing-kasig o nahuna Ginoo ang imong mga saad kanamo. Nga dili ug dili minimo pasagdan Ginoo. Tabangi ug tabangi kami. I-lift up matag usa. Isuot ang shield, armor nimo Ginoo sa matag usa kanamo Ginoo. Protection, divine protection Ginoo. Nga tabunan sa imong hamiling dugo ug kamot Ginoo, nga bisan asa kami mulakaw na ang imong mga pagprotektar kanamo o Dios. Salamat ug salamat Ginoo. Balaan ka nga Dios ug dalaygon ka nga Dios o God. Busa tugyanan ka sa tanan. Tungod kay walay lain kaduulan namo Ginoo, ikaw lamang o Dios. Balaan namo nga Dios ug mahigugmaon namo Dios. Salamat ug salamat Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan. Silyuhi ang mga pag-ampo namo Ginoo. Silyuhi ang mga mensahe nga nakatuna namo Ginoo. Dili na mawala Ginoo kundi magpabilin sa among mga kasing-kasing hunahuna ug mo-grow ang among spiritual life diha kanimo Ginoo. Balaan ka nga Dios, mahigugmaon namo nga Dios. Ulian ka sa tanan, dungog ug himaya ug uban sa pagpasalamat ug kalipay nga imong gihatag kanamo sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo, ang tanan magaingon. Amen. May buntag sa tanan o have a blessed day.